येले पत तिहज शख्सियत वुछान तिम आला तरीन दर्जस पे अजिक यम कुरान शनास कुरान फहम यम मिसाल ये दिन तिहजे मिसाल दिवान यह कुरान शख्सियत बनो तिम हसा असहाब पैगम्बर अकरम अत यह फिक्र तरान कि यूत तमो समझ तो सही तलाश कोशिश कर कुरान दुत तिमन तूता अमे बहान पथ चलान तमुक नतीज गसान कि नूरानी कलिमातन नूरानी मफाहिमन नजदीक गसान कि सोन दुनिया जुल्मत सत पूर गसान अस थक यमै अगर यह कौल वुछो हदीस सकलैन कि तनाजुरस मज हदीस सकलैन किस तनाजुरस मज यम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानि खतर उलगू सानि खतर रहबर चूंकि यह जिंदगी मुताबिक बा कुरान कुरान तालीमातन पे पकान कुरान तालीमात वनान तो लिजा यह जिंदगी सानि खतर उलगू तिमन मज हजरत फातिमा कह चीज मखसूस जनाब ज़हरास मुतलिक कह चीज इत बाकी अइमा मासूमीन इत हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अमा बह उलगू बह सो शख्सियत कि यमिस पत हेको पकित यथ मसल कि आया पैगम्बरस पत हेकवा पकित तमिस हेकवा इत्तिबा कर चूंकि यह पैगम्बर अमिस तरबियत कर्म खुदावंद मुतालन यह मासूम तो खुदावंद मुताल फरमान कि न वन अना बशरुन मिसलुकुम यथ दुनियावी हालातन मज यथ दुनियास मज बह तोहे हूँ फ़कत यह कि मे पे वहाय गसान बहुत तुहद रहबरी खतर आमुत तो रहबर गि बाकियन हूँ आसन कहें यह गि तम खुद थोद आसन कह चीज हजरत ज़हरास मखसूस अमा यथ दुनियास मज रोजुन यम दुनिया यम तकाज तम पूर कर तो यम दुनिया लुकन खतर मिसाल थवन कायम कर ताकि यम इंसान यम दुनियावी जिंदगी गुजारान यम गसन हेकन तिमन तालीमातन पे अमल कर यम तालीमात सदर गसान ज़ात अक़दस फातिमा ज़हरा सलाम खुसूसियत जनाब ज़हरा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा यह ज़ात प्रथ कुन रिजस नश प्रथ कुन नजासत नश पाक हेको न कर हेको न जरूरत तस वातन न हजरत ज़हरा बन तेल उलगू ये अत आय मज शामिल ना जरूरी अस जरूरी हजरत ज़हरा सलाम ब्या अथ कुरानस मज कि यम सात सख्ती मज आसान रोजदार आसान इबादत खुदायस मज मशगूल आसान तम पे मोहताज मशहूर रवायत 3 दोहन बाजी उलमा आज दपान 3 दफान यह हेके अके साथ दित खूब मिस्किन असीर यतीम हाजतमंद यम दर हजरत ज़हरा सलाम जनाब ज़हरास यह आमाद ततनस आसान अमिस पानस तमि वक्त जरूरत आसान अमिस सूर मुताबिक यह तुलान तो दिवान अमिस जरूरत मंदस यह मुस्तकीम सानि खतर हाला दर्जातो तिम पन्ने जाय मगर यह यानी तुह हजरत ज़हरा सलाम इत्तिबा करन यमन चीजन मज ये तुह निश कह मोहताजी सह फकीर स्तन सह मिस्कीन स्तन सह यतीम स्तन सह असीर स्तन सह कुन चीज़ मोहताज स्तन अगर तुम जानान वन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पन उलगू तुह अमिस अथ रोट कर यह तालीम कमन यह तमाम इंसान यह तमाम इंसान ये यह करान चूंकि अख चीज सह गो यह कि अकीद सोन यह अकीद सोन अलबत्ता मुसलमान मज रईत कह रईत अकीद सोन सह यह कि सन जिंदगी प्रत दह जिंदगी लसान बसान यह गि मुताबिक बा शरीयत
यह सोन अकीद अगर अख रच शरीयतो अहकामो नबर गई यह जिंदगी गई सारी तबाह यह हेक तथ वत पे पकित कहें शरीयतस पे कित कन पक तो बेहतरीन तरीक़ कार क्या अम जिंदगी हुंद तर्ज हयात क्या सह वुचान यमन अइमे अतहारन मज मसलन हजरत ज़हरा ये चूंकि कुरान तो हेर वन ये फकीर यो तमिस दीजो दक कहें खुब यह वोन कुरान यह दिसन अखलाकी या मसलन अमल मंशूर कि तुह जिंदगी गस इत वो कुस यम फकीर पन्ने दरवाज पे कोड़ कहें वह हावन तम यानी यम तम इंसान यम तोहे मज लसान बसान कह ति जिंदगी ये ये तुम वनो पगह खुदायस कि यह नामुमकिन यह हेको गुजारित कह ना तुम वो तोहे बस्ती मज गरा तथ गरस मज खानदार खानदारिन बेस कह शुर तिमन सख्ती तिमो थे रोज हो पत यह रोज फुटरावन इफ्तार कर तिमन ब्रो कन चोट हो तिमन आव और मोहताज तिमो दिस तरजीह तमिस मोहताजस पन्निस नफ्सस पे यह सो जिंदगी यस कुरान वनान खुब अमे वाक़ छो सारे पता खुदा करें दर्जात अली आग सबस तिम मुफसल वनान सूरह इंसान या सूरह हल अता अमुक शान नजूल क्या कित कन गो यम सात अख इंसान अत उरूजस पे वात कि यह पानस जरूरत बेस दी खुदा तमिस क्या पन तौफीकात दिवान यमुक नमून वन यह कि खुदा नसा सूज यम सात खदमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ तो यमन वुचन सह हालत बदलेमज पत फरमोन कि यह क्या दलील दोपस इत कन गो रोज दर रूद खेन चनुक मसलो तौर आव फकीर दुत तमसी तो यम फाक त्रेश पे कोर्मुत यह पसंदीद कम यस खुदायस तो खुदा सनिस रसूलस खुदा सुन रसूल मुस्तजाब दावा हबीब खुदा सह गो दसब दुआ खुदा सो हेरे वन दपोन हेर वसन व मुर्ग बिरयान तो खेमो ना सह मंजिल तो मकाम मेल सानि हिसाब युस अमि कामि हुंद नतीजे हद अकल इज्जत मंद तो शराफत मंद जिंदगी हेको बसर कर यह लुत्फ खुदा कि अगर तुहद दरवाज जरूरत मंदन हिज उम्मीद बन आज अत चीज़ सत नफरत दपान है वह सारी यूर बेयोत या मे कत खोत वह अटस सारे अथ रोट कर मगर यह खुदा सुन लुत्फ चूंकि मोहताज गो कोत गल कह मुसीबत यी कह जरूरत मज गो दर खुदायस पे कि खुदाया मोहताज साइल गदा हाजत यम कर रवा खुदा दपान षुक मेन खलीफ बह वुच षुखा तथ दर्जस पे वोतमुत कि मे निश सारी यम 7-8 अरब लुक मुख्तलिफ वतो वातान मे निश बह सोजक 8 फकीर ऐ निश बह क्या कर खूब यह जिंदगी कुछ करान यम यमन शरीयत केन उसूलन पे जिंदगी कर्म यह कस जिंदगी यह सो जिंदगी यस इख्तियार कर हजरत फातिमा ज़हरा अगर गो थो याद गो जबर मे अमे वगैर वत कहन कि मे कह मे कर गरीब छुस फकीर छुस तो यह गो मसल ब्या गो ना बह कर इख्तियार ति जिंदगी हजरत अमीर अल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह काम करान मजूर करान खुदा रचन घर बिहित नासान पोस कमावान तम खत यीत्या कमावान तम खत हेक्या कमायित तम खत हेक्या कमायित मगर जिंदगी इख्तियार कर्म कि यथ सतहस तान मसलन कशर पे अगर वनो 2 वक्तन हिंद चोट गि मिलन पलव पोशाक गि मिलन अमे अलाव जरूरत कहीं अमे अलाव यी सह करो सरफ मखलूक खुदायन हंद खतर सह करो सरफ खुदाय सद वत मज इत कन मशहूर मारूफ अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाह खनान
तो चाह खनन तम मज आब कड़न तमि वक्त अख बड़ बार सरवत मान यमिस चाह आसा तम मज नेर म्यूठ आब नेर यह अख बड़ सरवत मान यमिस निश आसा सह हेक्या पगह महलस वनित कि माने अमे कीर मज कड़ो आब मे दियो पोस तिम दहनस मगर अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाह खनान पत वक्फ करान बनी हाशिमन अनान तिमन दपान युथ न पगह या पन्न औलादन अनान युथ न पगह तुह वनियो यह सोन मीरास यह थो याद यह चाह मे कोर्मुत वक्फ तमाम मखलूकन खतर अकिस जाय अगर चाह खनान बे जाय वातनावान तमि चहुक आब तान सह दर तस पाने खनान दपान यह आब गस वातुन बेस मजूर ना यह कोर मे खुदा सिंद खतर हेक्या कर अत हेक्या सह रुपये कमायित और कमावान न यह जिंदगी अख इख्तियार गई तो ये अमे यह जिंदगी इख्तियार कर तेल बने अमे गरक अख अख फर्द पूर इंसानियत खतर रहबर यम मुख्तलिफ वला यप वाव नेर त्रो तपरी नाव मसलन ब्रो अलावा मा कम ब्रो वक्फ करान बुजुर्गान तिम उलमा तिथि तिहुंद वन दिलन मज बेहवान तिम साहिब इल्म साहिब अमल पत तिम वन कि मसलन बाकियात सालिहात खतर तुह वक्फ कर मिसाल अनहनस मिसले अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसलन इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन जज्बे ईमानी पुतुश दिवान तिम पत पन्ने तौर वक्फ करान थवान पन बाकियात सालिहात खुदायन आसक सह कबूल थोमुत तिहिंद गुनाह ते आसान माफ गमत तुह पढ़ो सलवात पकड़ो ब्रोट ब्रोट यह जाय वारिया खसो तुम अड़ो पे यम इंसान यमो यह अमल कर फ़कत बराए रज़ाए खुदा यम बेहतरीन शख्स सोन जमान वोत वक्फस करान हिस सोन जमान तिम वक्फ करान पन्ने मिल्कियत मज कह चीज तुलान करान वक्फ बराए खुदा व तिहिंद शुर अगर सानो बुजुर्गो कुन जाए मस्जिदा बनोमुत इमाम बार बनोमुत या कह चीज बनोमुत अस पान वन लड़ाई गसान पे दपान यह दियो मजबाग तुम टीन ओढ़न गई तुहज ओढ़न गई सै चूंकि शऊर कमी बह वन इल्म कमी शऊर कमी अस यह पता यह वक्फ करान यह सोन कि ना हेको अत कमथी कर यह सोन छुई क्या करो क्या वनो ये दिच मे लच गई 50,000 गई ऐ तो 50,000 गई यमिस यह यह माला इस खुदाय सुन रसूल सुन तम पे अमे अतार माल इमाम ये वनो यह मगर बने तिथ कि बजाय कि सीरे अमीर अल मोमिनीन अपनाव हो कह तिस कम करो इंसानियत खतर थो सह सान पत रोज हा सोन नामो निशान तो अमुक फायदे तुल हा इंसानियत तो अमुक सवाब वातान तम सात ये सारी किताब बंद गम आसान चूंकि यकीन थवान ये मरो न गो मुंतकल बेस दुनिया तत जरूरत ज्यादा वन अगर कह चीज थोमुत ब्रोट कन सह करो आब अकिस सटान आब अकिस सटान वजू दिवान कर चन आब सटान मस्जिद तयम वजू करान खूब चन आब ये चोटवोक वजुस क्या बनो वो रवायतन मज अगर कह तशन सह हे आंगनस मज अचित अमिस नलक सह हे त्रेश ब्रोट कल तमिस पृछुन अमिस मे त्रेश लजम बह चमा कि अगर नमाज वक्त वजू कर ना तेल पृछुन अगर न साहिब खान इजाजत दियस वजू बत त्रेश चन कहें आज बदल चीज आज त्रेश दिवान वातन कह मस्जिद नलक यल करो वजू कल तल करो वजू यह कम हिसाब यह अमे हिसाब कि
अस कोर पाने अख चीज सही कि यम अयमे अतहारो यम मासूमीन यम हेकन सन इमाम तो रहबर बनित इन जिंदगी सन जिंदगी दरहाल ये दुनिया में ती करान यह करान इत अर्ज कोर कम करो यह त्रो मे अम ब्रो अर्ज कोर मे दोस्त सह गढ़ अहल सुन्नत बरादरी तिमन बड़ जान ईरान परान तम करान चूंकि तम सद जबान मज सू योत तत सह पे मुजतहिदन हजन किताबन तर्जम करान रिसालन इन किताबन पत कोर तमिस एक दफ्तरन एक मर्ज तकलीद दफ्तरन कोरहस फोन दपस योर तो दोपनक क्या दलील दपस सान इन किताबन कर तो पे जबान मज तर्जम तम वोन बह हमो वर्कस यूता वो वथिस अतम तक बिह तम उलमा तमो पुरुष दरस अखलाक दपस ना यह वोन मुफ्त कर दपस ना यूत हे अम नश बीस दरस अखलाक पे इथे कन अमीर अल मोमिनीन कित करान सह वोथुक दोनक मे यह सबक त पोर्मुत ना पोर्मुत अत पे बह अमल गडनथी यतनस मे तुहद खुद चगन मेल यह क्या मामूली चीज ना क्या अगर तम सास दिहान सह अकिस जाय दिहान तमिस 4 सास दोपनक यतनस मे तुहद खुद चगन मेल सह मे कोर्मुत वक्फ खुदाय सिंद खतर तिमन बह पोस रटान कह तिमन रटान कह मे पता यह सारे खुद ज्यादा मे दिवान मगर यह दिलस तम सात कोर ना यह गो त्रावन मे कर मामला हजरत ज़हरा सलाम लिजा यह त्रो तिमन मुफ्त करान मगर बाकी बाकन वह कत कर बह सरसी कसदे कुर्बत हाला तमिस दुत खुदायन पत इज्जत तुतनस मकाम तुतनस तो बे तम सिंद दस गई वारिया तिम यम अहल बैत अतहारन कुन तिमन रुझान गो सह अकिस तथ मुल्कस मज तत अहल बैतन हज जिक्रा विक्रा कहें यह ओत्र कत जवान जरूरत यम चीज मगर कोर यह कम तरीक कोर तम चूंकि बह हसा तथ मकतबस मज आमुत ये खुद गुजश्तगी ये पन पान मुशरत बाकिन हज दग ललनावन अख इम्तियाज जनाब ज़हरा सलाम यम बिल्कुल लकचार पे बूजम खबर क्या गो कि यम थ कन्न तान यह बूजमुत उलमान नश बूजमुत इन परान लिखान मवाइजन मज मरसियन मज बूजमुत जनाब ज़हरा सलाम रातस आसान इबादत कर यह थो याद ये ब्या तावन गोमुत यह इबादत करान यह रातस रोजान मेहराबस मज इस्ताद तीचा इस्ताद रोजान खोरन वरम खसा मगर हक के शौहर तो हक के अमिस बच्चे तिहुंद प्यूंत त जाय गसान यह थो याद क्या इफरात तफरीत गोमुत मसलन बाजी वनान अगर तिमन वनान तुम जनान हुंद हक तमिस लगित यप कत वालो तिहुंद हक ना जनान वनो ऐ शौहर सुंद हक तो सह बह यप बदलन कामन मज तो बह क्या तो बाजी जायन आज वो रुझान मुसलमान मज गरन मज असल जान नमाज परान तूलानी नमाज तरान जनान त मर्द त तहज्जुद परान मगर पे मर्द त शिकायत करान तो जनान त शिकायत करान हजरत ज़हरा सज सात तारीख परू तुम वो अमिस इबादत गुजार अम सुंद इबादतस मज नूर सह वात अर्शस तान मगर अमीर अल मोमिनीन जहन त शिकायत करान कि हजरत ज़हरा सलाम सज इबादत बने ठोर कि जनाब ज़हरा हक बेन तम हे वलित कुन जाय बरअक्स कि अमीर अल मोमिनीन फरमावान यीतिस कालस में जिंदगी कर फातिमा ज़हरा सलाम सत खानदर पे निकाह पे यीतिस कालस यम दुनिया गई न छुस बह अम जह रंजनोमुत न छुन मे शरारत जह खोलमुत मे हमेश कोशिश कर्म न गसन बह रंजनावन न गस म्यान जरिए अमिस खशम खसन न मेन अम जह नाफरमानी कर्म वो असली वन गर सह गो मे पता बह वन कि यूत तान मे नजर अक्सरन कहें अक्सरन कहें हजरत फरमावान कि यम सात
बह नजर ओसुस करान हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कुन मे सारी गम गसान दूर अमीर अल मोमिन जिंदगी गमो सत भरित गसान मजूर करने यतनस तौर दरख खसम डेकस थकमुत यमिस शमशेर पे वाइन यमिस कत्ल पेन कर खुदा सद खतर यमिस दोहा शबहा पेन गुजारन जिहाद फी सबीलिल्लाहस मज यह हेक्यो न तुम मुकायस कर सानि नौकरी सानि अत सख्ती मगर कुछ आवा सख्ती यतनस पता आज द्राव वापस यी वन कहन कह तो वापस सह जख्मों सत भरित आरामिश आराम तो सुकून यतनस मौलाए कायनात लबान सह वजूद अकदस हजरत लितस्कुनु इलैहा खानदरुक मकसद कि दशवै बच गसन अकिस निश सुकून लबन खानदारिन गछ बयस सुकून बन खानदारस खतर खानदार गछ बयस सुकून बन खानदार खतर जन पुछो यह सवाल जनाब ज़हरा तो या ज़हरा ये ईमान अमीर अल मोमिनीन खून वसान जख्मी थोकमुत ना सुकून मिलान बिल्कुल जनाब ज़हरा वन अली सुंद गर अचुन यह मेनिस गरस सुकून सत बरान यह सान आज अस सबक पर्नावान ना सान कोरियन सान लड़कन इस आज सबक पर्नावान यह तम सबक नश वारिया थोद अख चीज वारिया थोद इस वनन वोल यह आम इंसान कह यह कायनातुक दोयम शख्स ये वन हता कि आखिरी वक्तस मं इन आखिरी सात या आखिरी दोह जनाब ज़हरा सवाल करान अमीर अल मोमिनीन या अली यह जिंदगी अस मुश्तरक पान वन गुजर क्या मे दुनिया नेरुन चन रजायत मे खुदा सज रजायत ज़ो मे नश राजी यह जिंदगी मे गुजर ऐ सत अत जिंदगी मज आय वारिया उतार चढ़ाव गम मुश्किल अस कर दशवै मिलित कर तय राजी हम यम चीज मोकल आज यम चीज मोकल सोरे क्या सान गरन मज सुकून अमीर अल मोमिनीन हजरत ज़हरा बयस सुकून यह वजह ये तम पत जनाब अमीर अल मोमिनीन गर बाद शहादत हजरत ज़हरा सह पता कूना रटान वदा हकीकतन यम दोह यानी यमो दोहन कमर फुटरो अमीर अल मोमिनीन हकीकत यीचा अजीम चूंकि हजरत ज़हरा मस मामूली का शख्सियत अमिस पन अख मकाम यमिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन सय्यदतु निसाइल आलमीन यमिस वन च बज़अतु मिन्नी वजूदुक हिस्स यमिस कुरान तारीफ कर कौसर वनित इस खुदा पन्निस हबीबस डल दी जनाब ज़हरा डल यह मामूली चीज अमीर अल मोमिनीन जानान मकाम हजरत ज़हरा क्या अमीर अल मोमिनीन बिल्कुल आशना अमिस निश कि यस मे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत दुत अमिस कूता मकाम खुदा वंदे मुताल्लिक़ मकाम पान कमोमुत यह फानी गमस खुदायस अमिस खुदायस वगैर कहीं अम पत खूब यह मकाम यह मकाम थयित योर अमीर अल मोमिनीन पत इत कन यथ वनो एहतजार के शानदस पे खिताब अमीर अल मोमिनीन या सय्यदती यम अलकाब अजीब गरीब इज्जत एहतराम दशवनी अकिस यम करान शुर द्राय तथी इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम जनाब उम्मे कुलसूम यमन मेलो सह माहौल यतनस इश्क मोहब्बत एहतराम
ایثار اوس قۄربٲنی ٲس خۄدا شنٲسی ٲس ییٚتنَس تِمن تِم مقصد دِتِکھ یِم واریاہ تھٔدۍ ٲسۍ اگر سانٮ۪ن گرن منٛز أسۍ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن تِم مقصد دِمو یہِ واریاہ تھوٚد آسہِ تِم تہِ لبن پرواز أسۍ چھِ دِوان لۄکُٹ تِم چھِ یوٚتُے تام وۄتھان تَمہِ پتہٕ چھِ پیٚوان واپس واریاہ خیال ٲس جناب زہرا کران یِمن منٛز ہوٚب گرچہِ کہِ یہِ چھُ اَسہِ باسان چوٗنکہِ بوٗزمُت چھُ عٲدی چھِ گٔمٕتۍ اَمہِ چیٖزٕکۍ واریاہ عٲدی چھِ گٔمٕتۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو گرٕ کوٚر أمیٖر المومنس اوس نہٕ کِہینۍ خاستگٲری یۄس جناب زہرا سلام اللہ علیہ سۄ ٲس واریاہن بہتر ٲسۍ تِم از أمیٖر المومنیٖن از لحاظِ اختصٲدی یعنی شاید تیُتھ گرٕ میلہِ ہا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہِ یُس مٲدی لحاظ واریاہ بہتر آسہِ ہا یہِ فاقہٕ کٔشی آسہِ ہا نہٕ تتہِ کینٛہہ یہِ غربت آسہِ ہا نہٕ تتہِ کینٛہہ یا زہرا کیاہ چھِ گرِ اکھ بستہٕ اکھ جانور سٕنٛز یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ شۄنٛگان چھِ دۄہس یِمن جانورن کھٮ۪ن تراوان چھِ بیٚیہِ کینٛہہ بانہٕ بس یِتُے یوت بس تیٚلہِ کیاہ چھُ چٲنِس گرس منٛز سکوٗن میٲنِس گرس منٛز چھُ سکوٗن اتہِ چھِ پرورِش لبان یِم آے یِم تہِ آیہِ خاستگٲری جناب زہرا سلام اللہ أمیٖر المومنس چھُ تِمن نٮ۪سبت کِہینۍ زِرہ پیٚیس کٕنٕنۍ حضرتس پیٚیہِ زِرہ کٕنٕنۍ کیاہ سا پیغمبرن فرمو کہِ یا علی ژےٚ کیاہ چھُے أمیٖر المومنن کوٚرُس عرض یا رسول اللہ تۄہہِ چھو پتہ مےٚ چھُنہٕ کِہینۍ یا اکھ گُر یا اکھ سِپر یا اکھ شمشیر یا اکھ زِرہ میون مالہٕ متا چھُ یُتھُے یا علی زِرہ کٕن اتھ یی تمہِ منٛز کر مہر تعیٖن پتہٕ انو یہِ سامان وامان گرس خٲطرٕ یہِ چھِ أمیٖر المومنین سٕنٛز زندگی امہِ علاوٕ چھُنہٕ یعنی اکھ مِلاپ مگر شخصیت أمیٖر المومنیٖن چھِ امہِ نِش تھوٚد یہِ أسۍ آز پانس تھاوان چھِنہ کورِ مول ییٚلہِ نیران چھُ رِشتہٕ ژھانڈنہِ گوٚبرٕ مول ییٚلہِ نیران چھُ رِشتہٕ ژھانڈنہِ تٔمِس کیاہ چھُ آسان مدِ نظر نہ چھُ آسان تٔمِس مدِ نظر لڑکہٕ نہ چھُ آسان تٔمِس مدِ نظر کوٗر تٔمِس آسان مدِ نظر یِم کیاہ چھِ ٲخرس چھِ 2-4 دۄہ حتاکہِ کینٛہہ کیس چھِ اَسہِ یِوان 4 دۄہ حظ روٗز مُشترک زندگی 4 دۄہس گوٚو وۄنۍ 7 رٮ۪تھ وۄنۍ چھِ پننہِ گرِ بہٕ چھُس پننہِ گرِ ؤری حظ درٛاو 2 ؤری کیازِ یہِ مدِ نظر اوس سُہ ہیوٚتُن أچھن منٛز وۄنۍ تمِچ ارزِش تہٕ قۭمتھ ہیوٚتُن وارٕ وارٕ کم گژھُن رِشتہٕ مۄکلیو پانے وۄنۍ ییٚلہِ شخصیت مدِ نظر آسہِ ہا قولہِ رسول اکرم چھُ اگر نہٕ علی آسہِ ہا زہراہس اوس نہٕ ہم کُفوٗ اگر نہٕ زہرا آسہِ ہا علی مرتضیٰ اوس نہٕ ہم کُفوٗ کُنہِ کتھ منٛز یِم شخصیت زٕ یِم آسہٕ یُس یِمن پنٕنۍ خصوٗصیت ٲس یِمن اوس نہٕ حقیٖقتن اکھ أکِس وغٲر جورٕ کِہینۍ یہِ ہم کُفوٗ اگر تُہۍ گٔژھِو تُہۍ واتہِ ہور تام ییٚتہِ چھُ واریاہ یِم چھِ تِم چیٖز یِم أسۍ واریاہ زانان چھِ یِم چھِنہٕ اَسہِ نظرن تل تھاوٕنۍ کینٛہہ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شخصیت تہٕ زندگی جناب زہرا سلام اللہ علیہ وٕچھان چھِ أسۍ چھِ وٕچھان یِمن چیٖزن واریاہ آمُت جناب زہرا چھِ پننہِ اتھ لۄکچہِ زندگی منٛز ہمیشہِ کوٗشش کران کہِ بہٕ کتنس یِم بکار یۄس اکھ ذہنیت اسہِ منٛز چھِ کہِ جناب زہرا نسا یہِ ہسا أمِس اوس نہٕ کٕہٕنۍ وٕچھان یہِ تہِ چھِ اکھ ذہنیت اسہِ منٛز أمِس اوس نہٕ کٕہٕنۍ وٕچھان پتہٕ ییٚلہِ یہِ یکدم ونان چھِ جناب زہرا اوس عہدس منٛز تہِ جناب زہرا اوس فتح مکس منٛز تہِ جناب زہرا اوس خندقس منٛز تہِ یِم چھِ 2 چیٖز مُتضاد یِم چھِ ٹکراوان اکہِ طرفہٕ چھِ یِم ونان أمِس نسا اوس نہٕ وٕچھان کٕہٕنۍ بیٚیہِ طرفہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ مٲدانن منٛز گژھان جنگ کٮ۪ن مٲدانن منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان درواقے وٕچھان اوس نہٕ یعنی پردٕ اوس برابر حضرت زہرا یِم اصوٗل یِتھ کٔنۍ علما فرماوان چھِ یُس أکِس زنانہِ پردٕ ووٚنُکھ کرُن پردٕ ووٚنُکھ تٔمِس امہِ موٗجوٗب کرُن چوٗنکہِ پردٕ کٔرِتھ نیرکھ ژٕ نٮ۪بر یعنی یہِ چھِ اکھ تٔمِس وتھ یِوان دِنہٕ ژےٚ چھے اجتمٲعی کامہِ کرنہِ ژےٚ چھے اجتماعس منٛز یُن ژےٚ چھی نہٕ کُٹھِس منٛز بِہُن مگر چوٗنکہِ چٲنۍ ساخت یۄس چھِ سۄ چھِ بیٚیِس أکِس طبقس پانس کُن یتھ أسۍ ونو اٹریکٹ کران ژےٚ منٛز چھِ تِم چیٖز کہِ مُمکِن چھُ فساد ہٮ۪کان ؤتھِتھ وۄنۍ ونو نہٕ ژےٚ کہِ چوٗنکہِ بیاکھ طبقہٕ چھُ سُہ چھُ جنسی لحاظ ژےٚ وٕچھان لِذا بیٚہہ ژٕ أنٛدرٕ نہ ژٕ نیر نٮ۪بر کٲم کر رسول اکرمس ییٚلہِ ضوٚرتھ چھِ حضرت زہرا چھُ برونٛٹھ کَنہِ سۄ عہدٕ کِس میدانس منٛز ٲسۍتن سُہ فتح مکس منٛز جناب زہرا چھِ نہ پانے ٲس بٔلکہِ زنانن ہُنٛد اکھ جماعتھا ہٮ۪تھ یُس مُختٔلِف کامہِ کران چھِ تعلیٖم و تربیت تہِ چھِ کران ارشاد تہِ چھِ کران مرہم تہِ چھِ لاگان زخمین
सियासी उमूरन मज ब्रोट ब्रोट युस तहजीब यस सकाफत इस्लाम यसान बनावन तमिक अहम हिस्स हजरत ज़हरा सलाम मर्द हेक जनान हज चीज वन सकाफत यथ मज नेसफ आबादी यी त्रावन ओकुन यी नजर कर सह कामयाब सकाफत कह खुदायस तमद्दुन बनावन यह पूर इंसानियत खतर अत इंसानियतस मज सिनफे मर्द ब्या सिनफे जन यम जनान तो मर्द मर्द हेकन सोरे जनान खतर कर लिजा गमन कह रहबर आसन यस मकतब मज परवरिश करित सो थोक जनाब फातिमा ज़हरा इल्म हजरत ज़हरा सुन दुआ परो तुम वो खुदा शनासी क्या नबूवत शनासी क्या इमाम शनासी क्या हजरत ज़हरा कूता कायनातुक इल्म सह कित कायनातस वुचान यमन मनाजिलन कित वुचान खुतब जनाब ज़हरा सन परो तुम वो सियासत पे कूता उबूर जनाब ज़हरा इज्तिमाई मामलातन पे कूता उबूर जनाब ज़हरा असलन इल्म यम इल्मुल इज्तिमा वनो इल्म सियासत वनो तथ कित नजरिया पर्दाजी करान जनाब ज़हरा सलाम जज्बात गसित न क्या बड़ असल पे तिम चीज यम अकिस समाजस खालन या यम अकिस समाजस खत्म सन कर तिम कित अकि बयान करान हजरत फातिमा ज़हरा सलाम यह हेक आम अनपढ़ गवार जनान कर यस न मकतब गमज अत मकतब वहयस मज यम पोर्मुत सह हेक यम चीज कर तो आज 1457 मज ये कि जनाब ज़हरा यम दुनिया गमज कह हिजरी मज 1457 हिजरी मज बिहित तमिस अकिस जनान हन जिक्र करान यमिस ज़ाहिरन अस सत कह वाट छुन अकिस अलग दुनिया मज तम मगर आज तम तरक्की याफ्त जमानक आलिम फाजिल बाशऊर बा इल्म इंसान अम जिंदगी पन्न कथन हुंद पन्ने लेखनुक मौजू बनावान पत दपान यह हसा सो शख्सियत यमिस मज मुख्तलिफ चीजन हुंद दरस रटान शख्सियत हजरत ज़हरा अमीर अल मोमिनीन सुकून लबान प्रथ साय क्या अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये गर यी अमिस पन इल्म बाबुल इल्म अमिस गस कह आसुन ये हेरमेन आलमन हज कथ कर कह गस आसुन तमिस बोज कह गस आसुन सह समझ हो यम खुतब आज खुतबात नहजुल बलागस मज वन तसर यम समझनस क्या असली मकसद क्या अमीर अल मोमिनीन सुन यमिस सीन भरित इल्म सम हालात वुचान कित बदलान क्या गस अमिस गस कह बोजन वोल आसुन सो बोजन वोल हजरत ज़हरा ना वनान या अली जमान वोता ओत पे कि यम सात मुश्किल तरीन हालात बनान मैदान जंगस मज यम सारी ऐ पत कन रोजान यम पनाह निवान आज क्या दलील गई आज क्या गो यकदम बदलो सोरी सह तमिस जनीन सद पे माज हंदिस शिकमस मज आसान कोठन मज सर त्रोमुत ना पता नबर किन क्या गसान आम मर्द आम जनान अगर कथ करान मर्दस यी गैरत सह वथ सह कर जनान दिफा ना अमीर अल मोमिन बड़ आराम क्या पता यमिस बह वनान अमिस अमुक इल्म या ज़हरा यह बांग छक बोजान बांग बांग क्या यह पता जनाब ज़हरा यह पता यह नगम यह स्लोगन यह शार अमे मकतब इलाही यह तमिस पता अगर यसान कि अल्लाह अकबर गस रोजुन अगर यसान कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह गस रोजुन अगर यसान कि अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह गस रोजुन तेल सब्र कर जनाब ज़हरा तम पत कथ करान कहीं मे समझ क्या दलील अमीर अल मोमिनस ये सुकून मिले सह ज़ात हजरत ज़हरा सलाम शुरन रटान यमिक तमो वेदाख दित पत बसान व गर खाली पत युस त कह गसान फरियाद दिवान अस रो मोज आज
Allah juz'iyat छ वारिया कि कतनस कर इमाम हसन मुश्तबान याद फातिमा जहरा कमन नफरन कुन वुचित ओस दिल दजान हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम दपानस यबना रसूलुल्लाह ये कि दपानस मिश पेवान सु वक्त याद ये जुल्म गो म्याने माज अगर तारीख एक साइड त्रो कहीं परोन तारीख कहन त वाक़ा करो बयान फकत तिम यम सारवियों कबूल कर्मत तथ मज कि यमिस एहतराम खुदायन कोर यमिस एहतराम रसूल खुदायन कोर यमिस एहतराम सारी मलाइक करान तम कर शिकायत नस या अली जन जानी मे एहतराम ये बोजानी कह यमिस एहतराम खुदा करान तारीखी वाक़ा त्रो साइडस युत योत अगर बकौल मुसलमान हिंद सूरह कौसर दर शान फातिमा जहरा सलामुल्लाह अगर बकौल मुसलमान हिंद कि दुश्मनों तोहमत दिच रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि चे रोजी नस्ल वा कहीं तमुक जवाब दितुक हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा जवाब सुई यम सात दोपास यह अबतर अमिस कहन जवाब कुस आव दर शक्ल फातिमा जहरा सलामुल्लाह तवल्लुद हजरत जहरा अगर सारी मुसलमान अत पे मुत्तफिक मेराज ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर तत दितुक मेव अख तमे मेवुक नतीज ओस हजरत फातिमा जहरा अगर सारी मुसलमान वनान कि यह अख सो खिलकता अख यह इंसान शक्ल मज हूर अख यह आसमानी अख चीज अगर सारी वनान कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजस पे इस्ताद गसान पत अत सलाम करान तज़ीम करान पान दकुल बाब करान पत अंदर गसान आवाज कम छू दपान या जहरा बे बाब ये कि इख्तियार ओस रसूल खुदायस इख्तियार ओस रसूल खुदा युतु योत न जनाब जहरा या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोद वथान तम इस्तकबाल करान यह सारी वुचान अमा वनकस अस निश वातान यमो किताबों जरिए कि मजलूम हसा जानान ना शायद तिम लुख जिंद तम सात यम सात मजलूम वाक़ा गई जनाब जहरा तिम लुख यमो वुचमुत एहतराम तो इकराम करान रसूल अकरम ये वन 75 दो या 95 दो युत फैसले वफात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शहादत हजरत 75 दोहन मूद सारी मदीन लुक 75 दोहन रूद ना कंसे याद कस रूद ना याद आखिर गो क्या यीन त्रो हम चीज मजलूम कित मगर यीन आज हज गसान मदीन तिम दछिन तो खोवर आसान वुचान तिमन वन तुह क्या दलील छो यह क्या गुम्बद खजरा यह कब्र अतहर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह क्या यह क्या फर्जंदे मसा फर्जंदान रसूल खुदा अय्यम तुहद यम दफन ये ना चजबाब रसूल खुदा सुन दफन ये ना जनाब खतीजा या यम गसान वुचान अख कब्र तु क्या छाना अत खतर तारीख पर्न यह प्रथ वरी प्रथ सात तौर गसान यह वुचन बिल्कुल तक
पत्छे वुनकस जुल्म लारि बेहन तक दिवान क्या जियारत तिम बेहन अकिस अकिस जाय पत तिमन प्रश्न ये नसु फाती पना हुत नसु फाती दपान अस माज हज कबर रौमुत आमुत जियारत पन्ने माज फातिमा मगर तम सज कबर छन नन कुन रसूल अकरमस कतिस फर्जंद यम सात रसूल अकरम यम दुनिया द्राव अख सह कह मामूली ना तम एहतराम करान हुब जान गयो तम सज कबर पे गोस आसन अ गुंबद बनयित तम सज कबर गस नन आसन यह सारे पता आसन यतनस दुख्तरे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह अतनस दफन तुह ान अड़ दपान यह खुद पन्नसी गरस मज दफन अड़ वन ना यह मेम्बरस तो मेहराबस मज दफन अड़ वन बकीयस मज दफन यह सवाल यह सवाल दलील क्या आज अगर वनो यह गलत वनान शी गलत वनान हो क्या कब्र अतहर हजरत ज़हरा पत किताब खोलो तथा तक किताब तो लिखान ना अन पई ब्या किताब तो लिखान ना अन पई तथा खदमत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दपान यबन रसूलुल्लाह तमा क्या तमा करो अकि लट जियारत यह तीज बड़ ख्वाहिश कह बड़ ख्वाहिश कह दपन रसूलुल्लाह करो अकि लट फातिमा ज़हरा जियारत होप ये ान सवाल करान है दलील क्या गई कि जनाब ज़हरा सज कबर छन नन जवाब अको जनाब ज़हरा यम दुनिया गसान आखिरी अयाम या आखिरी सात शांदस पे अमीर अल फरमोनस या अली यम आखिरी सात अमीर अल मोमिनीन वदान जार वदान क्या जानान बुरूद व तनहा मे बोज व कमिस बाव बह नबर क्या गसान ओतान वनान या अली क्या गम क्या बुथिस पे बह दिलास दिवान या अली बूजम सलाम छी करान की वन या ज़हरा वन जमान बदलो वह बुई सलाम करान जवाब और दिवान यह क्या नबर पेश यह अमीर अल मोमिनीन वन हजरत ज़हरा दिल हल्क गसान वह वुचान अमीर अल मोमिनीन यह शमा वार वार गलान यह गत बुरूदुस तनहा मे वह कहन यमिस बह वन यमन देवारन मज बाग ये पगह ये ज़हरा कहें ये मे दिलास दी यम गम रोजनम इथे कन यम मुसीबत रोजनम इथे कन बह कमिस वन या ज़हरा क्या वदान यम दुनिया गसन गक बाबस मुलाकात अगर वद सह वदन बह बुरूदुस तनहा बुरूदुस कुन जन या अली बह चान खतर वदान क्या वन कुन जोन वह कह वह सफरा कड़न कुन जोन अथ मज या अली मेन क्या वसीयत यम करजम या ज़हरा क्या वसीयत या अली ये बह यम दुनिया गस करजन खबर कह वनजन फातिमा मोय बल्कि रोतले तुलजम रोतले दीजम गसल कफन वलजम बे तुही के शुर वुर मेन यतीम मेन तुही परजोम जनाज सवाल क्या कबर कत सवाल है कबर कत या ज़हरा बह कर वन या अली पाने दीजम गसल ये बदन पे जाम तुलहम यह पिराहन तुलजन कह
बह वन इत कन शायद छुस ख्याल ना मर्दस पलव षटान अमिस मा पलव कड़ान पत आब त्रावान शायद छुस यह ख्याल कि ये तम दाग नजरे गसनस ये तम निशान वुश दिल फुटस याली थम इथे चश्म बे क्या हुकुम रोतली ये मे दफन कर अत कब्र पे बीज जल्दी वजन क्या या जहरा बे क्या हुकुम याली ये कबर वटक निशान थन कब्र हुन कुन कूर यमिस एहतराम खुदायन कोर तमनस कब्र हुन निशान थन कह वह शुरन लोल लकट शुर बाबा अस आव माज हुंद लोल यमिस यमिस मोज जिंद आस खुदा थन सारे माज हुंद साय बहाल मोज अख शफीक चीज शुरन ये तम मुश्किल तम ग माज नश वह यमिस मोज खुदायन निमुच आस तमिस अकोई जाय आसान सह वथान गसान मकबरस पे बेहवान अत कब्र पे यम यतीम आसन माजी यतीम आसन तिमन अगर कह ति मुश्किल गस तिमन बसान यह कबर माज हुन दामन तिम रटान कबर नाल मत पत वन माज पन हाल बावन शायद आसान यम त वनान बाबा लोल आव क्या बाबस आसान वुचान रस रस वदान अमा अमीर अलमोमिनीन क्या फरमान मानो गोबरो मानो नूर दीदो ये मदीनक लुख शंगन ये अन गट गल रात नेर बह निमो तुम रोतल वह क्या माज वोनमुत कबर मेन हजन कस यम लकट शुर आसान रोतल गसान आज ठान कबर मा कुन क्या नाराज गमुत मोज पन्न अवलादन नाराज गमुत अम मालिस वोनमुत यमन छन व लियाकत यम इन म्यान कब्र पे बेहन बह करस अख सवाल बस या जहरा ऐ क्या गो यूता सख ऐ क्या गो यूता सख ऐ दोपुत ना मेन कबर तह नन क्या गो सख ये जनाब जहरा वन इत कन वोनुन मे पे पे तीत मुसीबत तीत आय मुसीबत अगर दोहस पेन अन गट गसक शायद बह कर कबूल क्या तवक्का न बाबस मरन पत करनस
बाबस मरने पत करनस यूता जुलुम शायद वन अख जुलुम वन ब्याख जुलुम वन ब्याख जुलुम वन शायद वन यह कि मे पे गुन इस्ताद पहलू फुटरो हम मे पे इस्ताद गुन हक पन मंगने मगर तम पत दोप हम या जहरा मासूम मासूम जिब्राइल अमिस सत कथ करने दपस या जहरा अगर तू ान गवाह अनुक वदान वदान आई घर अमीर अल मोमिनीन वोनुस जहरा हक दुत ना दस या अली मे ना हक जरूरत अम्मा यमो वो क वन आपुस यह गो सख बह करस अर्ज हकीकतन यम जुलुम यम गई यह हक चोन यह हक मगर येल गर द्रायक अत मस्जिद मज इस्ताद रोजन ये गर द्राय कुन जनी द्राय जनाब जहरा फरमाय ना कुन जनी या जहरा चादर ना जनाब जहरा फरमाय चादर तसुम सोरी हिजाब या जहरा अंद अंद कम आसा जनाब जहरा वन अंद अंद आसम हाशमी जनान ये और वोचुक ये मस्जिद मज वोचुक नजर करत बाब सज कब्र कुन फरियाद दुत तमाम असाब थोद सारी वदान क्या फातिमा जहरा आई जनाब जहरा आई तम पे इस्ताद रूज पर्दोस हुक्म आव कर पर्द करू शर्म छो ना यह रसूल खुदा सूर पर्दस पत कि रूज जनाब जहरा अम्मा यूत गो सख दोपन या अली यमन हजन मेन कबर यमन हजन सो जाय यथ जाय लर त्रो जनाब जहरान आज सारी छाड़ान बह करस अर्ज दपस या जहरा यह इस्ताद रोजन सख चे ना पर्द बाब सज कबर ब्रोट कन कि चान कोर जनाब ज़ैनब कुबरा यमिस तजियान लयमत यमिस जजर कर सो कर इस्ताद इब्न ज़ियाद सदिस दरबारस मज ब्रोट कन बॉय सुन सर तशन
asna sitamgar Tepek şol soynu nur sar Kırtasna Agar kan halı tapar kalko Timas margan saçması Zahnigar draması Timas margan Zeynet Alçay
gozarım. Tamam şümrünleri rasav hakum. Adımını zadınız darbarısman. Yümbem arasıl cümrozan istadı. Ka hakumaz. Yetimas gönlüneri. Yetimas demarası. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إلهي بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم عجل فرج ولينا صاحب الزمان اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن شيعته ومواليه اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه إلهي عاقبت ایمان کر اس عطا
از سلب ایمان ده نجات، از موت فجه و سوی قضا ده نجات، از فتنه آخر الزمان تاو در امان، نعمات کر فراوان، تجارتا زراعتا مقاصبا کر برکت، برکات زمین آسمان کر روزی، بیمارن بخش شفا، مریضن کر مداوا، قرضدارن کر قرض ادا، حوائج ملتمسین تاو روا، خداوندا بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہ آسان جسمانی روحانی دادن کر پنہ لطفک دوا، خداوندا بحق شکست پہلوی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یمت مجلس مز بیمار چھ نظرن تم بیمار یمو بیمارو بیمار دارو التماس کرمت مد نظر بیمار تمن سارنی کر شفائی کامل عاجل عطا، خداوندا بے اولادن کر اولاد عطا، بے روزگارن کر روزگار عطا، حج بیت اللہ زیارت قبر پیغمبر و امت المعصومین کر اس نصیب، شفاعت تہند کر روزی، از نار جہنم د نجات بہشت کر روزی، از فشار قبر از عذاب قبر د نجات، خداوندائی سن ادنا تعزیداری تھو قبول، اس کربا تعزیداران و شیعیان فاطمہ زہرا مشہور، خداوندا بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہ اسلام و مسلمان کر نصرت و فتح عطا، خداوندا بحق حضرت زہرا فلسطین کن مظلومن سودان کن مظلومن کر نصرت و فتح عطا، خداوندا بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہ اسلام و مسلمان ہند دشمن کا رکنی استنابور، خداوندا بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہ اسرائیل کا رکنی استنابور، علماء اعلام حجج الاسلام آیات اعظام مخصوصاً آیت اللہ العظماء سید علی سیستانی تھون بصحیح و سلامت، خداوندا بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ولی امر المسلمین امام خامنائی تھون بصحیح و سلامت، تمن کر عمر طولانی با شرف و کرامت عطا، جميع مؤمنین مؤمنات تم پن جوارس کنی تک تمن کر رحمت و مغفرت، مجلس ذکور و ناس تم پن جوارس کنی تک تمن کر رحمت و مغفرت، خداوندا اغصب کرن غریق در بحر رحمت، خداوندا بحق جناب زہرا شہدائی مقاومت سید و شہدائی مقاومت کرن غریق در بحر رحمت، علماء اعلام حجج الاسلام آیات اعظام ذوی الحقوق اساتید مراجع کرام مخصوصاً امام خمینی کرن ساکن در اعلی علیین، خداوندا میں حقیل سند اسلاف مخصوصاً جد اعلی جد امجد والد ماجد میں انتقارن ساکن در اعلی علیین، تم ساری کرک با محمد و آل محمد محشور، قبر تہذ کر پر نور اور روح تیند کر پنہ نام اکرام تو مجلس ثواب سۭتۍ مسرور بحرمت سورة الفاتحہ۔